What is in this magic? Oh, magic. Yes, yes, That yes. is ketupat. That is the rice inside. in Yes, that. right. Show us how to open. Yes. Yeah, you speak. He will show you how to open. Bagi sebagian wisatawan asing, pertemuan pertama dengan ketupat sering dimulai dengan satu reaksi sederhana, bingung. Bukan karena tampilannya buruk, justru sebaliknya. Ketupat terlihat menarik, tapi dengan cara yang tidak biasa. Bentuknya segi empat seperti bantal kecil, dibungkus rapi dengan anyaman daun kelapa muda yang rumit dan artistik. Bagi mata yang belum terbiasa, ini bukan sekadar makanan, tapi seperti kerajinan tangan. Lalu ketika dijelaskan bahwa di dalamnya bukan nasi biasa, melainkan beras yang dimasak hingga padat dan kenyal, kebingungan itu makin dalam. Mereka mencoba menebak-nebak rasanya sebelum benar-benar mencicipi. Namun seperti banyak hal di Indonesia, kejutan sebenarnya baru dimulai saat suapan pertama. Ketika ketupat dipotong, disiram kuah opor ayam yang gurih, ditambah rendang yang kaya rempah, atau sambal goreng ati yang pedas menggoda, semua keraguan itu perlahan hilang. Tekstur ketupat yang lembut tapi padat menyerap kuah dengan sempurna. Setiap gigitan terasa menyatu dengan lauk di sekitarnya. Bukan cuma enak, tapi pas dengan cara yang sulit dijelaskan. Namun keunikan ketupat tidak berhenti di rasa. Di Indonesia, ketupat bukan sekadar makanan. Ia adalah simbol. Ia adalah cerita yang hidup di tengah masyarakat. Dalam budaya Jawa, ketupat sering dimaknai sebagai ngaku lepat, yang berarti mengakui kesalahan. Sebuah filosofi sederhana tapi dalam yang selaras dengan momen Idul Fitri. Momen di mana orang saling memaafkan, membuka hati, dan kembali ke titik nol. Anyaman daun kelapa yang membungkus ketupat pun sering dimaknai sebagai kerumitan hidup manusia. Sementara isi putih di dalamnya melambangkan hati yang bersih setelah saling memaafkan. Dan ketika para wisatawan asing mulai memahami ini, kekaguman mereka berubah level. Mereka tidak lagi hanya melihat ketupat sebagai makanan unik. Mereka mulai melihatnya sebagai jendela budaya, sebuah hidangan sederhana yang menyimpan nilai tentang keluarga, kebersamaan, dan spiritualitas. Banyak dari mereka yang akhirnya berkata, "Di negara saya, makanan jarang punya makna sedalam ini." Ketika bule Inggris ketagihan, rendang dan ketupat saat jamuan lebaran. That is our traditional. We normally in Eid Mubarak we have ketupat. Ketupat. Yeah, from what is that? Coconut leaf. Okay. Put the rice inside and boil. Wow. There is rendang. Oh my goodness. I need rendang in my life. Yeah. Just amazing. Yeah, that looks incredible. It's so lovely. Well done. You should be so proud of yourself. It's so good. It's so delicious. Rendang's my favourite. Amazing. Absolutely lovely. I love the rice cubes as well. Mine's broken. Can we got it? That is yours now. Would it be okay to have some more? Colin, that is yours now. Ngajarin bule membuat ketupat. Facing down, and on the left hand, facing up. Okay, you can see like the three line. Ke bawah. Ke atas, oke. Atas, ke bawah. And then go. Cangkang ketupat ini dibuat dari daun kelapa yang masir, muda. Ibrahim, you do it like. Diharapkan setelah para bule selesai belajar membuat ketupat, alhamdulillah mereka jadi pada jago. Jago makan ketupat.
Kalau kamu jago yang mana nih? About this class. So, this is one of the traditional classes here we do in Indonesia. Yeah. We learn how to do ketupat. Make this one. Yeah, how to make ketupat. Yeah. So we put some rice in it, we cook it. Then we eat it for Mangan bolo or mangan luweng. Mangan jajal ketupat. Ketupat. Ya. And sayur lodeh. So paprika, kacang merah, tempe, ayam. Yeah. Alright. And that ketua. Nah, lagi paprika. Bismillah. Coba. Peter. Enak? Okay. Ketupat. Sosok. Oh, nggak begitu suka? Dengan lodeh? Ya. Oke. Oke. Ora begitu seneng ketupat, guys. Wes yo guys, iki Pak Tim ora tek seneng ketupat tapi lodeh dekne samane. Delok engko nek tak tekoni password-e apa. Pak Tim, password-nya apa? Password-nya apa? Lemu gobios. Kalimat kuwi nggak andalan saiki, guys. We are trying a special Indonesian breakfast today, and this is something that you can only find here in Malang. It is called Orem Orem Ketupat. It's here at this little stall, and it's so busy, so I figured it is going to be delicious. This is what the food looks like. So we have jeruk panas, and then the Orem Orem. It looks like it is tempeh with some sweet soy sauce, I'm guessing. And then this looks almost like lontong, but he cut it from like a giant basketball-shaped rice cake. This looks like maybe like a coconut milk kind of soup. Okay. Yep, I guessed it. It's a really nice coconut milk soup / curry. Ayo bikin ketupat. Susu tenggak besar. Iya. Halo guys, besok lebaran, jadi sekarang saya mau bikin ketupat. Sudah penuh. Lihatlah, saya sudah selesai semua ketupatnya. Saya sudah sabar makan semua. Semua makan Lontong. Terus nih. Umai. Nihonjin suki? Nihonjin 多分いいじゃない。なんで？これね、食べた感じ、中なんか、米でしょ？米。なんかあんまりね、食べた感じ好きじゃないと多いと思う、今。 Ayo ikut 들어와요. 소야와 suki? おりますよ。でも、 들어와요. ねちゃねちゃしてます。 Mushi? Mati lampu kan? Enough London. Lontong. What is in this magic? Oh, magic. Yes, yes, That yes. is ketupat. That is the rice inside. in Yes, that. rice. Show us how to open. Yes. He will show you how to open. He's warming it up. Listen. Okay, warming it up. Do the same as he do. Madam, there is rice inside. Okay, you want? There is scissors. Madam, here is for you. Okay, look. One. Okay, first he take this one, then he move this one,
Follow the steps. Look. Put it out, hold it over the dish, or the plate. All the way. That's just like a jigsaw puzzle. Next one. To make this rice even more interesting. And you as well. If you want cut short, then it's easier. Dan mungkin disitulah letak keistimewaan Indonesia. Di sini, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna yang menyertainya. Tentang tradisi yang diwariskan. Dan tentang cara manusia saling terhubung. Ketupat dengan segala kesederhanaannya membuktikan satu hal penting. Bahwa sesuatu yang awalnya membingungkan bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berkesan ketika kita mau memahami lebih dalam. Menurut kalian gimana? Apakah ketupat termasuk makanan yang underrated di mata dunia? Tulis di kolom komentar.